হিন্দু শাস্ত্রে লেখা আছে, মঙ্গল আরতি দেখলেই দূর হয় সকল অমঙ্গল। তাই আপনাদের জন্য রইল কালীঘাটের মা কালীর মঙ্গল আরতির ভিডিও। পুরো ভিডিওটি দেখে পুণ্য অর্জন করুন আর ভিডিওটি শেয়ার করুন, যাতে আপনাদের সাথে সাথে অন্যরাও পূর্ণ অর্জন করতে পারে। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश नाथ राधा कांत नमस्ते। जत्करं परिभ्रष्टमात्राहीनं च यद्भवेत् पुण्यं भवति तत्सर्वतत्प्रसादेन महेश्वरि। ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यदाय जगद्दीताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय सूपवसन्नवदनां शरानं सरोरुहम् एवं संचिन्तयत् काली धर्मकामार्थसिद्धिदम्। ओम